हाय फ्रेंड्स केमिति अच्छे आपण मैंने आशा करुँच भल थे। वासुदेव ब्लॉग्स को आपण मानक स्वागत पुणी थे। अच्छा आपण मानक गोटे कथा पचारि भावुली आपण मैंने केबे कुरकुरी खाई आप तो निहाती खाई मु कौन पचारुची आपण मानक मात्र 5 टंकार मिलुवा गोटे कुरकुरी गोटे एमती कुरकुरी विषय कहूँ जोटा कि खाइले भर कौन पैसा मिलूँ जानते मु भी खाई किंतु से पैसा जो मिली किसी डुप्लिकेट किसी ओरिजिनल 3टा कुरकुरी खाई से गोटे कुरकुरी मिलला 20 टଙ୍କା मुझे देखो पैसा उठेगा से पैसा आउ नहीं आसा कुरकुरी खाईदे पुणी आनली जो 2टा से 2टा मध्य मिलला 220 टଙ୍କା। अरे अरे व्यस्त हूँ ओरिजिनल नुहे जाल नोट आउ कुरकुरी तो खाईदेली से जो 220 को केमिति खर्च करी जापारे ताकू तो दुकान देले पिटे कौ भाव यूज करवा आपण मैंने जानी वर्तमान समय रे मनीष को सबुठ गुलाम करके रखी से हूँ पैसा पैसा ही एकमात्र एमती गोटे जिनिस जी मनीष को गुलाम कर रखी भाई ठारू भाई को बाप ठारू पुओ को समस्त अलग कर पैसा से पैसार सुजोग नहीं से गुलाम पणिया को आधार करी मु भाविली यही जो 220 टଙ୍କା अच्छी ताकू लोक मानू बेवकूफ बनैबी आज तेणु मो मुंडरे गोटे खुराफती आइडिया आसला से मु लोक मानू बेवकूफ बनैली से 220 टଙ୍କା नहीं चलतु देखा से किपरि लोक मैंने बेवकूफ बनुंट पैसा को लेकिन चलतु देखा।
ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବେ ଏଇ ପଇସା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୁଆଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଲାମ କରି ରଖିଲା। ସମସ୍ତେ ହିଁ ସେ ପଇସାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ସେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପଇସାକୁ ଚାହିଁନି? ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ବି ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ଜାଗା ଥାନ୍ତେ ମୁଁ ବି ସେୟା ନିହାତି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଥିଲେ ସେୟା କରିଥାନ୍ତି। ପଇସା ହିଁ ସବୁକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଓ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନିଜେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ କୁରକୁରି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କୁରକୁରି ନାଁ କ'ଣ? ମନି ମ୍ୟାଜିକ୍। ଦେଖିଲେ କେମିତି ମ୍ୟାଜିକ୍ କଲା ମନି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବନାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।